हेलो हाय नमस्ते कैसे हैं समस्ते आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थे मु भी तो बहुत भलरे अच्छी। तो मिठी आमर आज कुआडे बाहरी जीवाई तो देखा चलतु। तो मिठी की ड्रेस पिंधिक आज जीव ता मामा सहित बापा से नबार जीवा पर्यटन खाऊ ना अना से कुआडे पड़े ना छाड़ी रही केमी भाला पैंट नहीं नी माइजी पैंट नहीं नी टका पैंट मिला टका पैंट पिंधिने भल मन रहा ना कि बंद कर ये माँ ये बाप खाई भूख लगे तुम हिरोइन देवजानी मन खुशी कहला मुझे खाई के आसे दे दो बाहर दे दो तो माँ पड़ेला ता माँ आज रागी कुआडे पड़ेला नहीं जा आ जन मुहर की माची ना अन्ना कोला होची ओय मन रहला ए देवजानी मन रहला अरे मन रहला तो कुछ ना फाइन क्लियर देवजानी मन रहला कुछ मन रहला मिठी मिठी गुल्लू आनिबू रागी की पड़ेला देवजानी आव आसियानी एकाथरे फरेन 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 निजे बोधे भलटा चल नहीं भूकला अनानी लुसी मुहरे की मारी सब हैं अरे सहीटा दीदार सब काढ़ी की मो क्रीम सब कौन जो शीत दिन मारती नी सेगुड़ा सब मारि कि ना मेचे खंडे गाड़ी कोई थू लगला ना सत सी दी जन कि सकाल लगे पुणी उठले बाहर चलले जाने चलो चलो जाऊ जंगल तो देवजानी आसी पहुँचला बेलौली कौन करते जाइलु बोलते रागी की पड़े जाइला एक कुकुर धरिकी नहीं आइला ना बैंक को जाइला आमर आज ताल गुलगुला छंका होची बहुत दिन पर पिठा खाइते मिली छंकाड़ी बसी मल्लिका कौची माँ छांकुच आतिक अच्छी माँ पूड़ी पकेलाने की कहलु देवजानी गाड़ी सरला एबे जाड़ आसला ना एबे जाड़ आसला से जाड़ आसला बोली ना फुलुला गोटे फोटो ओ माँ की जाड़ा देला पूरा घास लगुचे जा से जन्ही तो माने संतुल देने रही बनल फल फल आले ना ये हां जल्दी बच्ची पानी फुटे देबो सेती हम आवे एटा गुटे थर हबो
ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଜାଣିଛି ଭାତ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଲା କାରଣ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଆଗ। ଆଉ ପାଠଟା କିଏ ପଢ଼ିବ ଧାନ କୋଉ ତରକାରୀ ଏଟା ହେଲା ଓଉ ପଡ଼ିଛି ବୋଇତାଳୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଇତାଳୁକୁ ସବୁ ଏଇ କୋଉ ଗାଁର ବୋଇତାଳୁକୁ କଖାରୁ କୁହନ୍ତି ନା ଆମ ଏପଟରେ ତ କଖାରୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେପଟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବୋଇତାଳୁକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବ ଅଧିକ ଗାଁର ବୋଇତାଳୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଜହ୍ନି ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜହ୍ନିଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଖରା ଦିନରେ ବି ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ମାନେ ସବୁ ପରିବା ମିକ୍ସ ହେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହବ ଖଟା ଖଟା ରାଗ ରାଗ। ଦେ ତତେ ଆଉ ସେଇ ଜୁମ୍ କରତେ ହବନି ଏବେ তুমি দে ଥରେ କହିଲି ଦବୁ ତ କାକି କୋଡା ଗଲା ଡା କେଣ୍ଡିକେ ଯାଇକି ମାନେ ଯୋଉଦିନ ନିରାମ ବାରି ଥିବ ଏମିତି ତରକାରୀ କରି ଖାଏ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଦ୍ର ଟିକେ ପାଣି ମଳି ଆସିନେ ତାପରେ ପାଣି ଢାଳିକି ରାଇ ବଟା ଦେଇଦେବ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ହାଲକା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇତେ ଟିକେ ସେପଟୁ ରିଆଁ ଜାଳ ପେଲିଦେନି এইপটি পেলা ସେପଟେ ଦେଇନି ସେ ଭିତର ପଟେ ଦେଇକି ଆମେ ଜୋର ସେ ଜାଳଟା ଦଳିନି ନା ନାନି ସିଝି ଗଲାଣି ମତେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ସନ୍ତୁଳିକି କମ୍ ପାଣି ଦେବ ଦେନେ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗୁଟୁ ଗୁଟୁ ସେଟା ଦେନି କଥା ଶୁଣ କହୁଛି କଥା ଶୁଣ କହୁଛି ପୁଣି ଜରି ସେଠି ରଖ ଜରି ପୁରାନି ବାପା ଦେଖିଲେ ନା ଜରିଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲା ଜରି ପୁରେଇ ତତେ ମନେ କରିଥିଲି ନା এইটা তার প্রমাণ রইলা ভাই ভଉଣୀ ଦି ଜଣ ବସିଲେ ଖାଇତେ ମାମା କଣ ଖାଉଥିଲେ ମାମା କଣ ଖାଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ୟାର ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଏଟା ଖଟା ତରକାରୀ ଆଉ କି ତରକାରୀ କରାହେଇଥାନ୍ତା ଛଙ୍କା ଛୁଙ୍କି ହେଇଛି ନା ସେକୁ ଖାଏ ପୁଣି ଭାତ କିଏ ଖାଇବନି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ମାମା କହିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ହଁ ଲାଇକ୍ କର ମାମା କହିଦିଅ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ ଟାଟା।